त्या वेळाचेर की हे सेशन जशें केल्ले विधानसभेच्या वेळार तुमकां कॅटेगरिकली एश्युरन्स कन्सेन्सस जालो स्पिकराच्या फॉयरांत आमी बशिल्ले की असेंब्ली शॅल बी एडजर्न टू मीट अगेन ऑन 19th जुलै फॉर रिमेनिंग 10 days and the same business will be repeated. So जेन्ना बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटींग जाली तेन्ना आमी क्लियरली सांगिल्लें की 10 दिसांचे मिनिमम उरले ते 10 दिसांचे सेशन घेयात सो दॅट एवरी बिझनेस will be transacted properly and properly discussed, debated. तरी आसतना आणि 3 दिसांचे सेशन घेतले आणि 3 दिसां भितर एक दिसाक आमी म्हाका दिसता 25 बी अशे 20-25 डिमांड पास केले आणि आता काल 9 बिलां पास केले. आज 10 बिलां लिस्टेड आसा आणि बिलां कसली आसा अत्यंत महत्वाची बिलां मायनिंग कॉर्पोरेशनाचेर बिल आहा तुगेले भूमिपुत्र ऑथॉरिटी म्हणून बिल आहा तुझे हाजेर बिल आसा एक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अमेंडमेंट बिल आहा अत्यंत महत्वाची बिल आसा जी वाचपाक आमकां कसोच टायम सुद्दां मेळुना म्हणजे आमी सकाळी असेंब्ली येतात रातचे 5 आमी वतात म्हणजे इनफॅक्ट काल 2 बिलां तांणी भूमिपुत्र बी म्हणटकीर राती म्हणजे आज सकाळी 4:30 वरांचेर हाडून दिल्या 5 आमी भायर सरले हांगाच्यान वचपाक घरा पावताले कितल्या पळय आणि परत येतले केन्ना पळय ताका सांगलें आमी रिक्वेस्ट केली स्पिकरान उदळ फॉयरान मिटींग आपयली चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आमी मेन लिडर सगळे आशिल्ले आनी ताका रिक्वेस्ट केली की ही बिलां तूं आज सगळीं आसा ती 10 सिलेक्ट 11 सिलेक्ट कमिटी धाडया आनी सिलेक्ट कमिटीक स्टडी करली 15 दिसांनी एक दिसाचें सेशन मागले एक्सक्लुझिवली टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट ऑन द बिल्स. लोक आमकां हांसतले भायर सगळे लोक कितें म्हणटले अरे कितें रे असे पहिले रातचे लेट पर्यंत चलता म्हणून लोक हे करतात हे कितें काय म्हणटा रातची असेंब्ली चलयतात रातची बिझनेस करतात अशें उलयतात. आतां बिलां काल 9 बिलां पास केली कालची बिलां तरी म्हणजे तातूंत तातूंत सिंपल आशिल्ली गोंय काडपाचें गोवा दमन एंड दीव दमन दीव काडपाचें गोंय दवरपाचें 1-2 बिलां आशिल्लीं बट टुडेज बिल्स आर व्हेरी सिरियस म्हणजे तुजे कडेन बिलां आसा ती बिलांचें हेंच पळयलें जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें बिलां म्हणजे केदी हें आसा तें वाचपाक तुका 1-2-3 वरां तरी जाय ओल्ड बिल घेवन ते कंपेर करचें पडटा प्रत्येक बिलाचे कडेन पूण आमी क्लियर मॅन्डेट मागिल्ली स्पिकरा कडेन की आमकां तूं हें कर आज सगळी सिलेक्ट कमिटी धाड आनी आमी एक दीस मागीर 10-15 दिसांनी मेळया परत एक दिसा खातीर सेशन घे एक्सक्लुझिवली टू डील विथ द बिल्स. ही डीड नॉट एक्सेप्ट आमकां ताणें आज वचून मला रुलींग दिवना ताका सांगलें आमकां रुलींग दी आमची मागणी आशिल्ली सगळ्यांनी आमकां रुलींग दी म्हणलें जाल्यार कंपेल्ड अस टू गो टू द वेल वेलाचेर वचून बोवाळ कर आनी अशे पद्दतीन आतां एक तातूंत भितर एक बिल आसा तें हाजें पंचायत अमेंडमेंट आसा. पंचायत अमेंडमेंट सेज दॅट एनी हाऊस विथ roofing you can go for a slab you can cast slab on that with RCC codes. आता this requires amendment to the town planning act. Town planning act कितें म्हणटा town planning actaचे definition is like this building roofing re-roofing everything is covered under the town planning act. definitionच आसा बिल्डिंगेचे building operations includes erection or re-erection of a building or any part of it roofing or re-roofing of a building or any part of a building or an open space. This is the definition of the under the town and country planning act. So there is absolutely problem म्हणजे थंय कितें जर करतलो जाल्यार तो आतां सेटबॅक ना कन्वर्जन्स ना काय ना सर्रास सगळे कडेन टेरास घालपाक लागतलो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीस अमेंडमेंट. पंचायतीचे कडेन वतले पंचायत तांकां धरून दितले आनी ताजे इतले ते हें जातलें ताजे कॉन्सिक्वन्सीस इतले जातल्यो की फाल्यां रस्तो रुंद करपाक तुका काय मेळपाचें ना दे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड कॉन्क्रीट हाऊस. तो जस्टिफाय करपाक सुद्दां वता ते गरीब लोक हे तें अशें तशें म्हणून सांगून जस्टिफाय करता म्हणजे कायद्यान करा यू डू इट इफ समबडी गोज टू द कोर्ट आय एम शुअर दिस विल बी स्टक डाउन. But town planning act supersedes all the acts. That is why town planning whether it is municipal council or panchayat, town planning permission is a must. Town planning department is the technical authority for both the bodies. हे अशें करप जाल्यार कितें जावपाचें तें पळया म्हणजे आतां खंयच्याय खंय उठसूट प्रत्येक जण कॉन्क्रीट घालपाक लागता आनी तो एक स्लॅब घालून रावपाना एक स्लॅब घालो की ताजे वयर दुसरो स्लॅब घालता अशी परिस्थिती जावपाची आसा. म्हणून ही बिलां जर आमकां स्टडी करतलो जाल्यार आमी ताजे कडेन फक्त टायम दी म्हणून सांगता.
We have said that okay, मी bill आणल्या. Let us study. आमका टाइमच मेळना वाचपाक, स्टडी करपाक. How we can discuss it in the assembly? तर म्हणून आम्ही 2-3 खेपे त्याच्याकडे मागले. Ultimately we walked out in protest. In democracy, you cannot steamroll such legislations which affect every body. It can be a major consequences, sir. See, you should have consultations, discussions. That's why we meet in the assembly, not just steamrolling things because you have a brute majority. That is not a fair thing to do. You must take opinions. That's why we are elected here by the people. Speak up and give our suggestions, which is not very fair if we just steamroll the brute majority. Mr. Rane has been the chief minister. He has been the speaker. He has controlled many sessions as a speaker. He was instrumental in bringing the what you call PDAs in Goa at that time based on DDAs. So lots of reforms he had brought at that time. जे कितें आज हावजान आमी पळयतात, this is a clear-cut murder of democracy. And we don't want to be accomplices in it. We don't want to be partners in crime. This is a crime that we are doing on the Goan people. Hastily passing laws which are not even being thought of, which are not discussed, and which are going to have far-reaching consequences on the future of Goans and Goa. We cannot be accomplices to such an act. What Pramod Sawant is trying to achieve is trying to have a fast track sale of Goa. जे कितें गोंयचे एसेट्स आसा ते ताणें पावणेर काडल्यात. आज आमचो एक प्रश्न आशिल्लो आग्वादचे जेलाचो 25 कोटी रुपया सरकारान म्हणल्यात स्वदेश दर्शनाच्या नांवान आग्वादचे जेलाक रेडी केला आनी ते दृश्टी म्हणटा ताका दितात. दृश्टी ताका पयशे दितलो 1 कोटी रुपया सुमार वर्साक. रेडी करून ताका दितात. रेडी करून तुमी चलया म्हणून. आग्वाद जेल म्हणटा ताका इतिहास आहा पळय. आमकां जे स्वातंत्र्य मेळ्ळा ते आग्वादचे जेलाच्यान सॅक्रिफायस जावन मेळिल्लें आहा. आतां आमकां स्वातंत्र्य मेळिल्लें आहा कितें लुटपाचें. हें स्वातंत्र्य हे आतां एन्जॉय करतात. हे राजचे आनी आमदार फोडून व्हेले आहा. आनी हे नवें मेळिल्लें स्वातंत्र्य आतां तांकां आहा 6 म्हयन्याचें. जे कितें आसात एसेट्स ते सगळे विकप, जे सगळे पावणेर काडप आनी कितें तरी पयशे करून ना जावप. आमकां दिसता की लक्षणां आसा ते भशेन आमकां अशें दिसता की हें टाटा बाय बाय सेशन, हें लास्ट सेशन आसतलें. हाजे फुडें आनी सेशन तो घेवंक पावचो ना. 3 दिसाचे सेशनान पसून ही इज नॉट बीन एबल टू हँडल इट. ही इज बिकम अ नॅशनल जोक आफ्टर दॅट स्टेटमेंट दॅट parents have to take care of their children and not the police. My taxpayer तुका tax कित्याक फारीक करतात? Whose job is it to give security to the population? Is it not your job? बाहेर रस्त्यार वचून जर कोणी मर्डर केलो, मरता तेजेर ताणें पिस्तॉल व्हरूंक जाय अशें म्हणटा. पुलीस आसा कित्याक? पुलीस आसा पॉलिटिशियनाच्या फाटल्यान लागपाक. आनी जे विजिलन्स आहा ते आमचे ओपोजिशनाच्या फाटल्यान लागपाक. चोरांक धरपाक न्ही. एकूच रेप न्ही ती, गँग रेप न्ही. 3 गँग रेप जाल्यो. सिरियल गँग रेप जावपाक लागले गोंयांत. कितें हाजें उत्तर कितें? रातचें भोंवपाचें न्ही. काल 4:30 जालीं मरे हांगासर वचपाक. 5 जालीं. कोणाक रेप करपाचो रस्त्यार. कितें उलयता तो? उलयता तो विचार करून उलोवंक जाय. उलोवपाचें सोड. खालतीपण ना की चूक जाली म्हणपाक. म्हण मरे चूक जाली म्हणून काबार कर. तें म्हणपाचें व्हडपण ना मनाक. सो गोंयचो एथोस जो कितें आहा एंड द स्पिरीट ऑफ द गोंयकारपण हें सावंतवाडी सरकाराक समजत ना. हो म्हजो चार्ज आहा तेंचो. आनी देरफॉर वी हॅव टू very clearly and strongly oppose this government. This government is taking Goa to the pits.
आनी इट इज एवरीबडी इज देयर टू लुटपाच्यो एकांकल्याच्यो स्किमी आहा आनी ह्यो स्किमी आयल्या इन द फॉर्म ऑफ लॉज बिल्स विच हॅव बीन एडॉप्टेड इन दीस थिंग. राज्यसभेन उत्तर दिलें की टॉकटेचे डॅमेजीस आमी एप्लिकेशनच करूंक ना. तो सांगता फॉर्मेट चुकले म्हणून. फॉर्मेट चुकले जाल्यार कित्याक आहा तुजे आयएस? कितें करता तुमी मेजता ट्रिपी फकत. ट्रिपी मेजपाचे दोतोर हे. सो आनी चिंतपाक जाय की गोंयांत जर आतां आमच्या गोंयकारांनी चिंतूंक जाय जर कितें आमकां बरो फुडार जाय जाल्यार अशें गोंय पावणेर काडपी लोकांक घरां धाडूंक जाय आनी ताजे खातीर आमी एकवटान फुडें करचें पडटलें. बट ह्या हावजान गोंयकारांक न्याय मेळूंक शकना आनी गोंयकारांक न्याय मेळना म्हणून आमी थंयच्यान वॉकआउट जाय. आज आम्ही बॉयकॉट केला उरिल्लो कार्यकाळ असेंब्ली कारण जी बिलां आमकां वेळ दिनासतना ताणें घेतली आनी त्या खातीरूच आमी प्रोटेस्ट केलो. प्रोटेस्ट करपा फाटल्यान कारण आतां जे पंचायत बील ताणें घेतलां आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान तुमकां सांगलाच पूण तातूंत आनी एक गजाल आसा ती म्हणजे एनडीए नासतना आमी स्लॅब घालताले काय गेली. आज बारीक सारीक गोष्टी एनडीए पयलीं वता. एनडीएचे विशयी थंय कांयच करूं ना. हो एक गोश्ट आसा. तिसरी गोश्ट आसा ऑलरेडी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटात तें आसा पॉलिसी आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता म्हणून आमी ती आतां जी कविता म्हटली आमी ती त्या खातीर म्हटली. तातूंत सगळें सरकार कशें चल्लां हें सामकें त्या कवितेंत दिलां. हांव फक्त ती तुमचे कडेन नोंद करता. डॉक्टरा जब तुझे सरकार डॉक्टरा जब तुझे सरकार नाही कायदा नाही वायदा अधांतरी दरबार डॉक्टरा जब तुझे सरकार इथे फुलाना मरण जन्मता दगडाना पण चिरंजीवता मोरी भाबळी उगाच जगती चंदन माती कुठार डॉक्टरा जब तुझे सरकार. हे जनतेक लागून आसा. हे सेंटेन्स जे आसा पळय कंप्लीट जनतेचेर आसा. लबाड जोडती इमले माड्या गुणवंताना मात्र झोपड्या. म्हणजे लबडांक बंगले गुणवंतांक झोपड्यो. पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा पेशेला मणिहार. म्हणजे कितें आपली जी पतिव्रता आसा तिच्या गळ्यांत दोणे आणि वेशेला मणिहार. मणिहार म्हणजे कळ्ळें वाईट तुके इथे पोसले म्हणजे खंय थंय भलेपणाचे भाग्य नसले. या पृथ्वीच्या पाठीवर या माणसासी न आधार उद्धवा अशा पद्धतीने हांवें सारकें ह्या कवितेंतल्यान ताणी आज बसून कितें केलां तें सगळें मुखार दवरलां गोंयकारांच्या मुखार. The last thing is the assembly session. After a long time, the argument is BAC खातीर सदांच दिसत आशिल्लें. BAC जे आमचे लिडर ऑपोजिशन बाब विजय सरदेसाय who are part of the BAC बाब सुनील ढवळीकर they were very clear कशी जाय ती चर्चिल्यो आसा बाब. सो ह्या हातून एक सेशन कशें जाय इतले ज्वलंत इश्यूज आसा आनी ते सेशन कशें घेवचें हें सगळें डिस्कस जाल्लें. एज नॉर्मल दे हॅव बुलडोज्ड. तरी ऑपोजिशन म्हाका दिसता विथ अ प्रॉपर स्ट्रॅटेजी इज बीन एबल टू गेट मॅक्सिमम इश्यूज आउट. आयचो दीस खूब सकाळच्यान म्हत्वाचो आशिल्लो. कोल ब्लॉका कडल्यान फर्स्ट क्वेश्चन तांणी कशें बुलडोज केलां हें म्हाका दिसता तांणी दाखोवन दिल्लें आसा. अ क्वेश्चन विच वॉज आन्सर्ड वन्स वॉज पोस्टपोन्ड अगेन put for the next session and आजूय postponed when there is no clause in the rules and procedure of business की हे करपा खातीर थंय बुलडोज केलें. आज कोविड मिसमॅनेजमेंटाचेर कोविडाचे डिमांड हेल्थाचे डिमांड्स हे विशय आशिल्ले. There are arguments whether oxygen was people died out of oxygen or did not die out of oxygen. Things which we needed to discuss and ताज्या खातीर important आशिल्ले ते विशय कंप्लीट करपाक सडनली इतली बिलां आयले. Together it was impossible to touch the bills. First day I think ended up at around 2:30.
Today morning we ended up at 4:30 and ताज्यामध्ये doing the normal business, looking after normal demands, it is highly impossible for any normal person to do it. And हांगा आमच्या भितर I think we have a lot of people who are experienced much more than all of us. We are young, they are elderly experienced people. आणि हे जेन्ना लोक आपले मत मागता राणे सर्कल मनीस जो बाबा राणे सर्कल मनीस जो 50 वर्सां हांगा आसा म्हणून we have given him a congratulatory motion. I think sentiments need to be respected कित्याक we are MLAs and MLAs are supposed to legislate and get laws आणि कायदे डेलिब्रेट करपा खातीर हो असेंब्ली सेशन हाडिल्लें आसा. सो हांगा खंयच लिडर ऑपोजिशनान म्हणला कोणे ऑपोज कांयच करूना. सगळ्यांनी सांगला की वी विल डिस्कस कित्याक कायदो सारको येवपा जाय, कायद्यानुसार गोंय चलतलें आणि ते गोंयांत खंय समज रॉंग जालें फुडाराक खंय ती मिस्टेक आसा थंय आमी जबाबदारी थोडे दीस दी आमकां लेट अस स्टडी कित्याक वी हॅव प्रॅक्टिकली नॉट बीन एनीवेअर देन डुईंग लर्निंग फॉर द लास्ट 3 days. सो 8-10 दीस 15 दीस दिल्लो टायम जाल्यार सगळें डिस्कस करून जातलें आशिल्लें. पूण म्हाका दिसता वेदर इट्स मायनिंग कॉर्पोरेशन which are supposed to come in or the Bhumiputra or the Panchayat, lot of things seem to be nodding the head back of the center. म्हणजे सेंटरान सांगला हे कायदे पास जावंक जाय म्हणून नाल्यार थंय कोण तरी लॉबीन रुलिंग लॉबीन बशिल्लो शिल्पकार आसतलो तो ताणें सांगला आसतलें हू इज द सुपर चीफ मिनिस्टर हू मस्ट हॅव टोल्ड की हे पास करून घे आयचे आज जावंक जाय म्हणून. नाव दॅट सेक्युरिटी ऑफ हिज ओन चेअर इज बिकम अ कन्सर्न मे बी. सो ताज्या खातीर आमी तेंच म्हणिल्लें सुदीन ढवळीकरान बऱ्या गायन म्हणलें आमी 2 लायनीन सेंटेन्स म्हणिल्लें. सो आवर ओनली थिंग इज that we are come out and we have gone on the well with only one thing, that we want justice for Goa. गोंयकारांची ज्यो मागण्यो आसा गोंयकारांचे जे विचार आसा वेगळे वेगळे हातून हाऊ इट कॅन बी मिसयूज दिस हॅज बीन कमिंग ऑन फोर फॉर द लास्ट 3 days. पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग आणि ताज्या खातीर कायदो कडे खेळचे न्हय म्हणून आमी वी हॅड पूट आवर स्टेप अगेन्स्ट इट. जितले रुलिंगान आसा म्हाका दिसता मिडियान विचारपाची गरज आसा if they were in sync with the bills that were moved today, because in days to come this will be detrimental to the faith of Goa. You want to चंचल बाब तुका कितें म्हणणें आसा जे आयज सगळेच भायर इन वेलान गेलेले प्लस हे इश्यूज काडले पळय तुमी हितून सहमत आसा तुमी आय तरी तो कोण मरे हांव बीजेपी बारा भितर ना म्हणून कोण म्हणटा तुका हांवें तुका सांगलां जेन्ना एक फावटी इलेक्ट जालो न्हू मनीस लोकांक प्रॉमीस करता लोकांक प्रॉमीस प्रमाणे आमकां काम करचें पडटा ते प्रमाणे हांवें इश्यू बेजारीक सपोर्ट केलो सरकाराक. हांव तरी बीजेपी तरी भितर गेलो जाय तूं वाचपाक आसता वचपाक 100% सांगलां सो म्हाका बीजेपीचो तें हें पळय आहा तेगेलें धरण पळय आहा ते रुल्स पळय ते म्हाका लायक केला. आतां हिंगा प्रॉब्लेम कितें जाला जायती बिलां आसलीं बिलां राती ऑपोजिशन लिडरान मागलें ती बिलांचेर आमी आमकां चान्स दी चोवपाक आनी सिलेक्शन कमिटी घाल. आतां बील चोवपाक गेले तूं आतां समज पंचायत बील पळय आहा हांव म्हणा तें रायट ओ रॉंग पूण तेका एमेंडमेंट तरी करपा जाय कित्याक प्रॉब्लेम कितें आहा आतां समज थंय सगळे पयलीं सगळ्या इतलो मायग्रंट पळय आहा येयल्लो आहा गोंयांत तेमी हूंय थिंगा आपल्या आटावन थिंगा झोंपडी काडून दवरली आहा. आतां हाड्या तें बील तरी सांग स्टेट वे तेका सगळ्यांक तरी चान्स पडटा जाल्यार गोंयांत गेले आमचे. सो तेका लागून एक एमेंडमेंट करपा जाय आशिल्लो आतां एमेंडमेंट करपाक मेळ्ळो ना सिलेक्शन कमिटी तरी केल्या आनी तूं सगळे एकठांय जाल्या तर आमी तर एमेंडमेंट घातलो आनी ते तरी आमचे काडले जाल्यार तें बील पास जाता. सो तेका लागून You want to your say on this? I say that I don't think so many bills in the history of one assembly इतले pass assembly लांब करपाक जाली. We requested the chief minister. I said just give us some more time, at least important bills like तुगेले mining जावं तुगेले ते Bhumiputra म्हणटे आनी Panchayat. This they need some more time. So we had an argument with him. And I have to compliment them. इतू फास्ट एंड बिल प्रिंट करून नासतना पेपराचेर दिलां बिल बुक देखून प्रिंट करून नासतना इतले फास्ट दिलां. I have complimented the chief secretary for doing such good work for them in view of the elections. So these things don't augur well in society. Administration म्हणटा काय ना you must set a good example. So this is not a good example. This is a bad example. And somewhere we need to object to these things. Somewhere we need to show that our opposition is there as an opposition.
we have done our job, and we have been always doing our job as an opposition. The Bhumiputra bill पळयल्यार it looks like another copy of another bill which was there, regulation of illegal structure on private land. That bill परत change केला आणि so they are just superseding acts. फाल्यां भायर कोणी challenge केली, I don't know the sanctity of these acts which are being passed in the bill. It will be very embarrassing for the government to not to do anything on this. त्या bill actaंतल्यान rules तयार करून रुल्सांतल्यान practicality हाड. Earlier जे ordinance हाडिल्ले, regulation of illegal structures on private land. त्यात म्हज्या वेळार हांवें पळयलां कितली डिफिकल्टी आशिल्ली. ताजे पेक्षा यू गेटिंग वन मोर बिल वेन दॅट बिल स्टील एक्झिस्ट. सो आय रियली डोंट नो वॉट द इंटेंट अदर दॅन इलेक्शन इंजिनियरिंग वॉट दे डुईंग टू फूल द पीपल ऑफ गोवा लायक द 10,000 जॉब्स लायक वॉट दे डीड टू डू. तांकां एनवायरमेंटाचे पडिल्ले ना, गोंयकारांचे विशयूय पडिल्ले ना. ऑल दे आर लुकिंग प्रॅक्टिकली टुडे आय थिंक इज जस्ट इलेक्शन इंजिनियरिंग आनी ताजे खातीर ही असेंब्ली. यू आर टॉकिंग अबाउट इशू असो आहा की आत्तां हांवें कर्नाटकाचे चीफ मिनिस्टर जाल्ला, हिज फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द म्हादय प्रोजेक्ट. आनी ह्या चीफ मिनिस्टर जालो म्हणून हे सगळे बीजेपीचे मंत्री स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑल देर पार्टी प्रेसिडेंट ऑल देर लिडर्स टू वेलकम हिम बसवराज बोम्माई. कर्नाटकाचे फुडें हांचे चलतलें. तो काल तुमकां कितें मातसो सेंटिमेंटल जावन सांगला आपूण खरो सिरियस आहा. कसलो सिरियस आहा? आनी विकल्या ती विकल्याच. आणि आता तुम्ही ताका कॉमेंट विचारा, विल यू फाईट दॅट बसवराज बोम्माई? डू यू हॅव दॅट इन यू? सी, देर आर सो मेनी थिंग्स वी वॉन्टेड टू आस्क. नाउ ऑक्सिजन डेथ्स, वी वॉन्टेड टू प्रूव्ह इन द हाऊस टुडे that the government of India is lying, because the New York Times has quoted the health minister of Goa saying there are deaths and we are sorry. The High Court of Goa has said that. We wanted to discuss all these things. It is not that we ran away from this. Ami dauna. Point is, we could not be accomplices to this fast track passing of bills. Bills म्हळ्यार कितें? ताका हांव सांगतालो तर आनी आमी भितर ते फॉयरांनी सांगलें, you leave a good legacy. You are leaving a legacy which is going to be very bad. Nobody is going to remember you for what you have done. You have just listened to somebody and just steamrolled. अशें जायना. कायदे करतना डिस्कशन जावपाक जाय आनी कायदे लॉंग टर्म इफेक्ट आसता. इट इज नॉट जस्ट सिंपल वन this thing. Vijay, one more thing is that you all talk as a strong opposition here, and you say that this could be the last session. My elections are, and you all are taking up the issues of the state. So how is this strong opposition also outside when you talk about elections? Oh, it is like only तुम्ही उलयता, दुसरे तुमच्या बरोबर ना, तिसरे उलयता ते बरोबर ना. कोण ते ना? Because there are always references. हे तुमच्या बरोबर असतलो, ते तुमच्या पार्टी बरोबर असतलो. ना म्हणजे आहा निरात सगळे. No, opposition I'm talking about when you talk about even elections and all. इलेक्शन टाइम आसा न्ही. पण आम्ही ओपोजिशन म्हणून आहा आणि आम्ही स्ट्रॉंग आहा विदिन द हाऊस and outside the house. Outside the house we don't become weak. We remain strong. So there is no question of anything. Now whoever who is not there, you ask them who is not there. I'm there. See, there is nothing to demand from this guy. He has got people overnight, and he passes bills overnight. Which he himself does not See, do. today he has introduced a bill. Even if you go into the rules of procedure, there is no precedence for a introduction, consideration, and passing on the same day. Today at 4 o'clock in the morning is the same day. Technically, it is the same day. So he has introduced the bill on 4 a.m. He is passing the bill at considering it in 6 o'clock, 7 o'clock, and passing it tonight. So अशें उजो खंय पेटला? गोंय बुडपाचें बी आहा फाल्यां. कितें जावपाचें? So total कितलींची बिलां पास केली 3 दिसांनी? 20 बिलां केली म्हणटात. At least certain time has to go. टायम वचपाक जाय, विचार करपाक दिवंक जाय जाल्यार. सिलेक्ट कमिटी म्हणून कित्याक आसता ती? So these are laws सांगचो ना आता, प्रश्न affect विचारतो. everybody. राणेबाब, तुमची 50 वर्सां कंप्लीट जाता न्ही. ह्या वर्सा तुमकां हें चित्र पळोवपाक मेळटा सरकाराचो कारभार. तुमचो कितें कमेंट आहा तेचेर? आता comment कितें आसा तें आमी म्हणून भायर येवन बसल्या न्हू. पण हे कितले वायटशें दिसता तुमकां? इतले वर्सां तुमी राजकारण करता, विधानसभेन आहा, अशें केन्ना जावना म्हणटा. ना, मदीं मदीं डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन जाताले, परंतु we express it in the house Correct. and they have to also react, but they are not bothered.
They want to steamroll, and that is not correct. And it is dangerous for the state, you feel. एक म्हणजे It will have its consequences later on. ते आम्ही 20-22 वर्ष वयर आसा आजूच तितलें बिल आजूच आमी पास केन्नाच करूं केन्नाच करूं It is not contemplated. He was the speaker long time, 5 years he was the speaker, but he also not allowed. 48 hours before you have to introduce the bill. We will seek legal advice. We have taken the government to the court in the past. We will seek legal advice and we may take the government back in the court on this. ही काय जावची ना बिला कोर्ट आहा पॅन्डेमिकाच्या टायमार तांणी लूट मारली जेन्ना गोंयची जनता मरताली ऑक्सिजन ना म्हणून तेन्ना मंत्री हांगाचे टेंडर वयताले कितें आग्वाद जेल दिवपाक आनी कितें दिवपाक सो जेन्ना जनता मरता तेन्ना हे पयशे जोडपाची रॅकेटां करताली हो सरकार सो ह्या सरकाराक हें जें कितें केलां ती प्रक्रिया रॉंग म्हणून दाखोवपाक अशें जर आमी दोळे उगडे करूंक शकना वी कॅन गो टू द कोर्ट ऑर देन लेटर टू द पीपल्स कोर्ट सो ही सगळीच बिलां आहा तांकां तुमी चॅलेंज नॉट सगळें ते भूमिपुत्र जरी विल बी शुअरली चॅलेंज Even panchayat. आमी लिगल एडवायस हांव आदवोगाद न्ही वील टेक लिगल एडवायस वी हॅव टेकन देम टू द कोर्ट एंड वन इन द पास्ट काल सांगला म्हणटालो See, we are not against the bills. We are against the election engineering in the name of the bills. ही एकटी बिलां वचची ना जशें 10,000 जॉब कांय जावचे ना अशी ही बिलां फुडें वचची ना पूण लोकांक पिछार काडपाचें काम आनी मास्टर केलां तें हांगा हाडटा आनी दे युजींग असेंब्ली फॉर इट फॉर द डेकोरम ऑफ द असेंब्ली इटसेल्फ इफ यू सी वी से इज द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी जाल्यार खंय उरलें आनी कितें तुम्ही बाबू कवळेकराक विचारा वेदर ही एग्रीज टू द पंचायत बिल he has to resign this town planning if he agrees. What is town planning? It is planning. This is no planning. This is a planning म्हणते वस्तूच काबार आहे महाराष्ट्राचे नागरिक जागा वाचून झाला महाराष्ट्राचे So the point is बाबू कवळेकराक स्पेसिफिक विचारा तो whether he supports this. You ask the revenue minister Jennifer Manchara whether she is supporting this. 4 फ्लॅटांची ऑक्युपन्सी आपल्याक धाड म्हणून जी फायल ताणें मूव केली तसलेच प्रकरण No, no, although Jennifer Manchara, she gets salad fees from any land. Ask her whether she agrees with this panchayat. सांग म्हणून सांग. Forget काळजात हात घालून आपल्या डिपार्टमेंटाचाच विचार करून सांग म्हणून सांग. You will see the conflict of interest. Conflict of interest is glaring there. One department is conflicting with everything else. All the rules go to the dogs. सिडको नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आणि MIDC आणि स्पेशल स्क्वॉड्स फॉर्म केल्ले आणि इलिगल स्ट्रक्चर्स कितें आसा ते डेमोलिश करपाक लागले दे स्टार्टेड डुईंग इट सो महाराष्ट्र गव्हर्मेंट केम अप विथ अ सिमिलर पॉलिसी टू रेग्युलराइज इलिगल कंस्ट्रक्शन्स ऑल अक्रॉस द स्टेट विदाउट हॅव्हिंग अ थॉट ऑफ थिंग्स दे वेंट अहेड आज बॉम्बे हायकोर्टान महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाची सगळी प्ली टू रेग्युलराइज दीस इलिगल बिल्डिंग बाय उडयली आज ते ना ते कोण सोदताले ते ना and the whole thing that act what they tried to pass has gone against them. So what did they do? In a place like Mumbai, where the Bombay High Court has come very strongly, I think these are cognizant which is application of mind from the law department, not the minister who's concerned, is not happening for which this type of things are happening and instances are neighboring state. Mumbai जे झाला ताजे ते झाल्ली गोष्ट तुम्ही तरी ताचेर करूंक सोदता. Somebody will go and do it. We are not against it, but we need to discuss and come out and see how best it can be done only to see how people are done, practically done, not election jubilance.